हाय गाइज मु निगम वेलकम करुछु मो यूट्यूब चैनल जेबीएन ट्यूटोरियल को। गाइज आज आम भारतर मुख्य पदवी थिबा व्यक्तिविशेषों नाम विषय जानिबा। आस आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 भारतर राष्ट्रपति नाम कौन? ऑप्शन ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी श्री ओम बिरला, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री राहुल गांधी। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 2 भारतर प्रधानमंत्री नाम कौन? ऑप्शन ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी श्री ओम बिरला, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री राहुल गांधी। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3 भारतर उपराष्ट्रपति नाम कौन? ऑप्शन ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी श्री ओम बिरला, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री जगदीप धनखड़। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी श्री जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 4 भारतर लोकसभार बाचस्पति नाम कौन? ऑप्शन ए श्री मनोहर जोशी, ऑप्शन बी श्री ओम बिरला, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री सोमनाथ चटर्जी। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी श्री ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 5 भारतर लोकसभार विरोधी दलर नेता नाम कौन? ऑप्शन ए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन बी श्री ओम बिरला, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री राहुल गांधी। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी श्री राहुल गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 भारतर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति नाम कौन? ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवाई, ऑप्शन बी श्री एन वी रमन्ना, ऑप्शन सी श्री दीपक मिश्र, ऑप्शन डी जस्टिस संजीव खन्ना। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए जस्टिस बी आर गवाई। क्वेश्चन नंबर 7 भारतर केंद्र लोकसेवा आयोगर मुख्यकों नाम कौन? ऑप्शन ए श्री दीपक गुप्ता, ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन सी श्रीमती प्रीति सुदान, ऑप्शन डी श्री ज्ञानेश कुमार। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 भारतर केंद्र निर्वाचन आयोगर मुख्यों नाम कौन? ऑप्शन ए श्री सुकुमार सेन, ऑप्शन बी श्री राजीव कुमार, ऑप्शन सी श्रीमती प्रीति सुदान, ऑप्शन डी श्री ज्ञानेश कुमार। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी श्री ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 भारतर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नाम कौन? ऑप्शन ए श्री के संजय मूर्ति, ऑप्शन बी श्री राजीव कुमार, ऑप्शन सी श्रीमती प्रीति सुदान, ऑप्शन डी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए श्री के संजय मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 भारतर मुख्य आईन परामर्शदाता नाम कौन? ऑप्शन ए श्री आर के वेंकटरमण, ऑप्शन बी श्री राजीव कुमार, ऑप्शन सी श्रीमती प्रीति सुदान, ऑप्शन डी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए श्री आर के वेंकटरमण। क्वेश्चन नंबर 11 भारतर राज्यसभार विरोधी दलर नेता नाम कौन? ऑप्शन ए श्री राहुल गांधी, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्रीमती सोनिया गांधी, ऑप्शन डी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन डी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। क्वेश्चन नंबर 12 भारतर लोकसभार शासक दलर नेता नाम कौन? ऑप्शन ए श्री राहुल गांधी, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्रीमती सोनिया गांधी, ऑप्शन डी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 13 भारतर राज्यसभार शासक दलर नेता नाम कौन? ऑप्शन ए श्री जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्रीमती सोनिया गांधी, ऑप्शन डी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। सठिक उत्तरटी होउची ऑप्शन ए श्री जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन नंबर 14 भारतर रिजर्व बैंक गवर्नर नाम कौन? ऑप्शन ए
ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ B.R. ଗବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଭାରତର ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶାହ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 BCCIର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରଜର ବିନି, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶାହା, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରଜର ବିନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 DRDOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମାତ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରଜର ବିନି, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଜୟ ଶାହା, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମାତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମାତ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ରଜର ବିନି, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଭି ନାରାୟଣନ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ଭି ନାରାୟଣନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ B.R. ଗବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଭାରତର ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ AP ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ AP ସିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଭାରତର ଜଳସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ AP ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ AP ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଜେନେରାଲ ଅରଲିନ ଚୌହାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡମିରାଲ ଦୀନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ।